tko si mi što si, za mene si ti uvijek samo ti. Za mene ti nemaš prezime ni ime, za mene si ti samo ti. Zahvaljujem. Od danas više nema povratka u tišinu. Od danas prestajemo biti nevidljivi. Uzdignute glave koračali smo svjesni svog ljudskog dostojanstva i građanskih prava. Više nikad nećemo biti vreće za iživljavanje i klaunovi za ismijavanje. Za mene ti nemaš prošlosti, ti si uvijek bio to što jesi. I nije važno gdje si i s kim si, niti gdje ćeš biti i s kim ćeš biti. Jer ti ćeš uvijek biti dio mene, za mene ćeš ti uvijek biti ti. Treba napomenuti da se Pride zapravo dogodio u jednom dobrom trenutku. Naime, 2002. civilna scena zna da zapravo su se najveći pomaci na civilnoj sceni dogodili u doba Račanove vlade, koja je čak i institucionalno omogućilo uopće da se formira civilna scena u nekakvom organiziranijem obliku nego što je to bilo prije. Tuđman je umro, vlast se promijenila i nekako je bila atmosfera dosta optimističnija odjednom. Izborite se i sada, građani i građanke, za istinska ljudska prava, za istinsko uvažavanje različitosti. Jer ljude se mrzi samo zato što su drukčiji, samo zato što su drukčijeg spolnog usmjerenja. Jer ni mi nemamo drugih sela, ni drugih gradova, ni mi nemamo druge zemlje osim ove Hrvatske. A i mi smo porezni obveznici. I mi smo vojni obveznici. I mi se školujemo u Hrvatskoj. I studiramo, i radimo, i želimo privređivati za našu zemlju. Znači, desio se taj prvi Pride nesretni u Beogradu. I naravno, kad gledate te snimke i kad vidite svoje prijatelje i prijateljice kako se premlaćuju tamo na ulici, onda je došlo do te potrebe da se i u Zagrebu nešto napravi i da se možda na neki način poučenim njihovim iskustvom da se organiziramo bolje i da taj Pride na kraju krajeva i za njih napravimo. U kontri su zapravo ti glasovi za Pride bili puno, da tako kažem, čišći, jasniji i onako unisoni. I oni uopće nisu sporili o tome trebali ne, nego su oni rekli, dečki, šta vam je? Pa idemo na Pride. Mi smo mi rekli, ma idemo na Pride. Evo, tak je zapravo, one su dale taj neki onako baš pravi impuls, ali smo mi o tome isto razmišljali, da samo što nismo bili toliko hrabri, pa su nas one ohrabrile. Da.
Da li nam je Pride potreban? Znači, te rasprave koje su prethodile kao o tome kako je to neki egzibicionizam, kako nam to ne treba, kako ćemo navući lošu karmu, sukobe. Recimo, meni je to nešto što mi karakterizira Prideove. Podrška ljudima koji su mislili da treba Pride i koji su ga radili je bila zero. A kaj ti gledaš koji kudac? Jednom će to otiš kući, majku vam jebem na jednom stičku. Otićeš kući, jebem ti majku. Sramota, sramota, sramota. Sramota. Jebem ti mater, murijačku, jebem ti konj milu majku. Sve što smo mi vidjeli su uvrede koje se izvikuju, znači nacistički pozdravi, pljuvanje, jednostavno ogromna količina neke mržnje koja se skoro pa mogla i opipati. Pepeljare su se itekako mogle opipati. Cijeli Pride je bio potpuni strah, bar za mene. Znači, taj neki osjećaj da si ti stvarno kao neka zaštićena životinja u kavezu. Kavez bi bili, recimo, ti svi policajci koji su bili, kojih je bilo nekoliko redova. Ipak smo uspjeli, znači, proći tu rutu više, da. Kad se sjetim toga, još mi trnci prolaze. Mi smo se danas okupile i okupili kako bi ukazali na postojanje LGBT populacije u našem društvu i istaknuli osnovna ljudska prava čije ostvarenje zahtijevamo. Hvala vam svima na odazivu i podršci. Ostvarenje LGBT prava ne tiče se samo nas, nego znači širenje prostora slobode za sve građanke i građane ovog društva. Hvala. Želim vam podsjetiti vas još jednom da su LGBT prava ljudska prava. Spolno opredjeljenje spada u samu srž prava pojedinca na tjelesni i duševni integritet. Dio je individualne slobode i prava na izbor. Izlaskom na ulice rušimo gomile mitova i predrasuda. Prestajemo biti opskurna grupa, postajemo prijatelji, susjedi, kolegice. Borimo se protiv diskriminacije i za uvođenje antidiskriminacijskih članaka u zakonu i Ustavu Republike Hrvatske. Što ste došli kad ste znali da ste ovdje najglavniji? I onda je na kraju doletio taj suzavac. Ajmo polako natrag ispred paviljona, to je samo malo dima, dođite natrag, molim vas. Idemo. Evo, otišao je dim, molim vas, dođite malo. Tu vam je čisto ispred paviljona, dođite, idemo. Znam da je teško, izdržite to malo, radimo za demokraciju, dođite ispred paviljona. Pogledajte kamo ide vjetar, dođite ispred paviljona, je čisto. Idemo. Evo, otišao je dim, molim vas, dođite malo. Tu vam je čisto ispred paviljona, dođite. Mislim, peklo je. Ali ljudi i onako nisu mogli pobjeći, ne znam, izvan ograde jer bi pobjegli ravno u ralje tih agresivaca koji su to jedva bi dočekali. Nakon što je sve bilo gotovo, nakon što je program završio, pojavio se
problem kako ljude dovesti do kuće ili do nekakvog sigurnog prostora da ne budu pretučeni, da ne budu negdje dočekani, i tu smo mi pozvali sve učesnike na Prideu da pričekaju i da pričekaju da dođu na red, da ih policija, znači, maricama prebacivala ljude ili do određene točke u gradu otkud su mogli sigurno otići svojim kućama ili do jednog sigurnog prostora kojeg smo prije toga već odredili da ćemo koristiti u tu svrhu. Oko 30-ak ljudi na raznim punktovima u gradu bilo ili udareno ili pretučeno. Na neki način došli do izražaja i neke poruke podrške koje mi u tom cijelom košmaru nismo vidjeli, nismo uspjeli primijetiti, ali su ih kamere zabilježile. To je bio nama nekakav dokaz da ima smisla to nastaviti raditi i da se ne smijemo pokolebati. Mislim da je to u redu, jer svako ima pravo na seksualni život onakav kakav želi. Ima. Neko voli muško i žensko, neko voli žensko i žensko, neko voli samo žensko i žensko. Prema tome, imaju pravo ovo što rade. Ja im dam za. Povorka je bila lijepa, kultivirana, nježna. Drago mi je da smo barem na trenutak malo sredili zagrebačku ozloglašenu špicu. Nadam se da vas niko neće priklad od vaših dobronamjernih susjeda narednih dana. Dobrodošli, zabavite se i ostanite s nama do kraja. Šetamo ulicom, ti i ja, gledaju svugdje, djeca sva, za njih smo samo pedera dva, i niko nas ne voli, prezreni smo mi, samo zato što smo homoseksualci. Idemo rukice u zrak. Dignimo ruke, ajmo ruke, puno puke, pokažimo svijetu svoje adute. Homoseksualci, budimo svi, budimo srasti i u vama dobri ljudi, i u vama dobri ljudi. Neka se želja probudi. Baš sam hodala tu nešto po Trešnjevci i zvoni mi telefon i zove me novinarka Globusa koja me pita da komentiram odluku Iskoraka da se Pride neće održati, što ja nisam znala do tada i dobila sam slom živaca. Bila sam ljuta i izvan sebe i nije mi išlo u glavu zašto 2005. godine ne bi trebalo biti Pride u Zagrebu, koda su odjednom procvale ruže i sve je super i
I sad sve to što smo nekako pripremali svih ovih godina, sad odjednom bi trebalo napraviti pauzu jer kao ljudima je dosadilo, umorili su se, možeš si misliti. Mi smo ipak bili premladi u tom trenutku. Dakle, prosjek godina u Iskoraku kad se osnovao, ja mislim da je bio negdje 19 ili 25, ja sam bio najstariji, mislim drugi najstariji nakon Hršaka. I kad tako mladi ljudi se bave nečim, tu je jako puno strasti, tu je jako puno bilo kompleksnih emocija, da tako kažem, između nas. Nije bilo apsolutno nikakvog interesa u Iskoraku za novi Pride. Pride se nije dogodio, to jest bio je otkazan zbog apsolutnog nedostatka volje, energije, a ja bih rekao i aktivističkog integriteta od strane Iskoraka. Zato se otkazao i tu uključujem i sebe, apsolutno. Došlo je do totalno nekog premora, nitko nije bio zainteresiran da se to radi, šira zajednica se nije tada uključila u Pride i naprosto mi smo imali neke osjećaje da je sve otišlo u slijepu ulicu, a da nismo bili dovoljno snažni i nismo bili dovoljno kreativni da to izvučemo iz te slijepe ulice. I ništa, i onda se skupila nekakva grupa ljudi koja naravno ta odluka nije dobro sjela. Napisali smo protestno pismo i na neki način je onda ipak se desilo to da se našla grupa koja se zvala Epikriza, čini mi se, koja je potekla sa ženskih studija, ta određena grupa aktivistica. I one su preuzele na sebe da organiziraju ad hoc Pride bez ikakvih sredstava, bez ikakve pripreme, uz malu pomoć nekih aktivista, znači nekih od nas koji smo to radili prijašnjih godina. I na kraju je taj Pride sasvim dobro ispao. Jedan od dražih, mogu reći. Jesmo spremne! Da! Da što drugi pitanje? Užasno je važno što je ove godine bilo Pride-a, jer počeli smo prije 4 godine, znači da sad ga nije bilo, tradicija bi bila prekinuta. Ovako nešto je strašno teško organizirati i već prvi na neki način senzibilizirao hrvatsku javnost. I važno je da svake godine, barem jedan dan, ljudi u Zagrebu na ulici vide da geji, biseksualni ljudi postoje, trans, lezbike i tako, jer inače uopće nismo vidljivi. Pederluk! Da? Reci nam, zašto je ovo važno? Zašto je Gay Pride važan? A joj, nemam vremena za to. Ma daj, ajde. Nemam vremena sad, sorry. Reci nam bilo što imaš za reći. Nemam komentara, sorry, nemam vremena za to. Treba malo duže pričati o tome, ne mogu 2 riječi reći zašto je važan. Šta želiš pokazati? Ali ovo je bolje izgleda, mislim, daj. Pa zašto je važan? Zato jer nije lijepo živjeti u jednoj fašističkoj zemlji kao što je Hrvatska, gdje si diskriminirani, gdje te mlate i gdje te zakidaju za sve samo zato jer si peder, lezbika ili transrodna osoba itd. I zato je potrebno pokazati tu vidljivost, onako da postojimo, da živimo i da imamo pravo na život i da imamo ista prava kao svi drugi ljudi na ovoj jebenoj državi. Molim. Ovogodišnji Pride posvećen je sudionicima iz 14 zemalja u kojima se povorka još uvijek ne može organizirati. Najveći dio od 300-tinjak sudionika povorke stigao je iz Istočne Europe. Ja sam iz Poljske. Živjeti slobodno. Zdravo, ja sam Milan iz Srbije. Živjeti slobodno. Zdravo svima, ja sam Nenad iz Bosne. Živjeti slobodno. Vladimir from Lithuania. Gyvenk laisvai. Žmonėm duoti Kosovą Rovknivėje. Policija je opstruirala sve povorke Ponosa negdje do 2010-11. Sve redom.
na različite načine. Neke načine znam iz tuđih priča od dakle, broja privatnih zaštitara do tog jednog autoritarnog, patrijarhalnog načina dociranja na tim sastancima. Ne stojiš ni minuti da vrkolo. Odmah. Idemo pokret. Opstruirala je dakle, na sve moguće načine koji se čine da su zakoniti. Dakle, ne možete ovuda proći zbog prometa, ne možete ovuda proći zato što je šina, ne možete ovuda proći jer je neki stup. Policija je cijelo vrijeme imala samo jedan cilj, dakle da to bude što kraće, što brže i što za nju bezbolnije. Potpuno nezainteresirana na pravo građana na prosvjed, na njihove ulice, na naše ulice, na to da povorka može biti dulja, može biti kraća, da je na nama da odlučujemo gdje i kuda želimo proći. Tu smo na Cvjetnom trgu jer želimo pravo na javnost, jer želimo biti viđeni i vidjeti. U pozadini nevidljivosti LGBTIQ osoba stoji u našem društvu sveprisutna homofobija, bifobija i transfobija. Heteropatrijarhat, seksizam i neravnopravnost spolova i rodova, te šutnja, nezainteresiranost i tromost državnih i društvenih institucija i drugih javnih subjekata za prava i potrebe LGBTIQ osoba. Pravo na vidljivost svih LGBTIQ osoba u javnosti, na ulici, u našim domovima, obiteljima, u zakonima, u kafićima i na poslovima, u školama i na fakultetima, u institucijama. Tu smo i vidimo se, tu smo i vide nas. Zauzeli smo zagrebačku špicu. Ideja promjene rute jest ideja borbe protiv zapravo policijskih manipulacija i naravno ideja zauzimanja većeg prostora grada kao simbola slobode. Dakle, ulica na kojima inače se ne možemo do kraja slobodno kretati, držati se za ruke i tako dalje. Jedna od posljedica tako velike vidljivosti jeste zapravo nasilje. Jer ako je naša vidljivost mala, pa čak i ako postoji povorka, ali ako ona prolazi, da tako kažem, revijalno, nekako u pozadini drugih zbivanja u tom jednom lipnju svake godine, onda je i reakcija onih koji žele spriječiti tu vidljivost manja. Odnosno, zapravo je, ako je vidljivost manja, onda je i reakcija manja. Oni, ajmo tako da banaliziram, misle kao, ma dobro, šta nas briga, onako ih niko ni ne primijeti. Ali onda kada smo jako prisutni, onda reakcije mogu biti i te godine su uistinu bile žestoke. Stanemo tu uz trotoar, jel?
2009. godine bio meni možda najdraži Pride, zato što je bio fantastičan osjećaj se desio u Povorci i toliko smo bili nabrijani, pozitivni i prvi put smo zapravo bili u nekom većem broju. Jednostavno imali smo i ataka sa vanjske strane, ljudi su jako bili negativno nastrojeni prema nama, ali smo se osjećali užasno hrabro i ponosno u Povorci i to je bio fantastičan osjećaj. Ja se sjećam tog ogromnog osjećaja olakšanja i rasterećenja kada je ta Povorka došla na trg i kada sam ja shvatila da sam ja u grupi osnaženih, samouvjerenih, odlučnih ljudi kojima ta skupinica očito retrogradnog razmišljanja ne može ništa. Ne možete dalje, vaše mjesto prosvjeda je tamo. Vratite se na mjesto prosvjeda. Vaše mjesto prosvjeda je tamo možete prosvjedovati, dalje ne možete. Izvolite gospodo. Tamo vam je mjesto prosvjeda. Ajmo. Vratite se nazad tamo. Vratite se na mjesto prosvjeda. Povucio na kornu, dalje. Praška onda krena ovu. Malo. Partizani, partizanke, živio Zagreb Pride 2010. Hrvatska je progutala! Jer mi štitimo svaki poljubac, jer tako idemo dublje, jer našim poljubcima mijenjamo svijet, jer mi smo Mediteran kakav zapravo jest, jer mi smo Hrvatska kakav zapravo jest, jer mi smo posuda. Ovo je naš grad i naša zemlja i njoj želimo stvarati, raditi, živjeti, voljeti se, seksati, slobodni od mržnje i nasilja, slobodni od homofobije i transfobije. Zajedno smo danas marširali 9. godinu zaredom. Taj Pride je prošao katastrofalno i razina nasilja se digla u Zagrebu za vrijeme i nakon Pride-a. Razina nasilja se digla u Splitu. Ti ljudi su se javljali nama
nama kao Zagreb Pride-u, meni osobno zato što sam prepoznatljiva bila tada ko lezba iz Splita. I mi nismo tu ništa mogli napraviti, jer mi smo u Zagrebu, ti ljudi su u Splitu. Zajednica je ostala tamo bez ikakve pomoći i podrške sa tom ogromnom stopom mržnje i nasilja usmjerenih na njih. I meni je to zapravo iz Zagreba gleda sa pozicije potpune bespomoćnosti bilo baš užasno teško. I baš mi je bilo teško funkcionirati u Zagrebu i raditi neki Pride Week na kojem ćemo sad mi svi biti super i sretni i tako dalje. Kad s druge strane, mislim, 400 km dalje imaš ljude koji su u totalnoj depri i mi to svi znamo i svi smo svjesni toga i to su baš bili teški neki trenuci barem za organizacijski odbor, ali i za zajednicu koja je bila u Zagrebu. Zagreb Pride u tom trenutku prestaje biti obljetnički, slavljenički, to prestaje biti 10. jubilarna Povorka ponosa i postaje reakcija Zagreba na Split. Zagreb Pride! Krećemo! Ajde svi u kolonu! Veselo, ajde! Svi ljudi dobre volje, neka se sada priključe povorci Zagreb Pride-a! Budućnost je naša! Zagreb Pride-a! Trgu Bana Jelačića! Posred trga! Ispod zastava Zloginih boja! U tom trenutku više nije bilo sporno čemu služi Pride. Dok je u zajednici bilo prije, pa možda ne, pa blokada prometa, pa iritiramo ljude, pa tako dalje. Mislim da je to bio trenutak kada su svi shvatili čemu služi Pride i oni koji su i bili najskeptičniji u prvih 10 godina. Godina i meni je jedna od najsvjetlijih točaka Prideova, zato što je to Pride bio baš kakav sam i ja uvijek htjela i o kojem sam sanjala. Znači, to je bio Pride iz zajednice za zajednicu. Mi smo se danas okupili i okupile kako bi prenijeli poruku ljubavi. Poruku ljubavi i solidarnosti koju su kaptolski oci nažalost zaboravili. Poruku ljubavi koja nije samo kršćanska, već i ljudska. Poruku koju mi sami vjerujemo i s kojom živimo u srcu. Poruku ljubi bližnjeg svog. Ljubite se na trgovima, ljubite se na ulicama, ljubite se gdje god to želite, jer na ljubavi poljubce vam niko ne može oduzeti pravo. Nikakva religijska ili takozvana obiteljska tradicija ne može zaustaviti promjenu. Promjenu koja nagovještava da ćemo uskoro biti ravnopravni građani i građanke ove zemlje. Mi smo bili u tom nekom krugu od policije. Ono kako sam zamišljao Prideove,
prije nego što sam bio 2011. To je tako meni izgledalo, znači brzo ući unutar kruga od policije, policija te čuva, ako policije nema, svašta se može desiti. Tad mi se počeo taj balon ružičasti, da je sve super i da će za 5 godina ćemo imati ne znam, post-homofobno društvo i više neće biti ništa loše, se zapravo počeo ispuhivati. Vrhunac svega su skandalozne izjave od pred par dana u kojima nas se optužuje da uništavamo Hrvatsku, čime se nas, LGBT osobe, želi još više poniziti i izolirati u društvu, te nas izložiti progonu i nasilju. Kao što vidite iza naših leđa, jeli? Vi niste Hrvatska! 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 Pušti se ljude! Pušti se I fak mi ponovo stižemo tu. Znači, moguće je čak i u našem jednom životu da smo se izborili iz nekog potpunog geta u jednu dosta veliku razinu vidljivosti. Moguće je da sad sa novim nekim događanjima mi ponovo idemo nazad u geto. Znači, u tom smislu je Pride užasno važan da vidimo kakve su zaista sad, kakvi su odnosi snaga u zemlji. Teško nam je bilo ovo vrijeme. Zaista nam je bilo teško, ali mislim da je ovo ohrabrenje, da nismo sami. I onda mi je taj Pride, gdje je opet bila gomila ljudi, mi je nekako vratio taj osjećaj da nismo bespomoćni, da u tom nekom zajedništvu, solidarnosti, da će to nekako proći sve. A ljudi, nemojte podržavati podjelu i diskriminaciju, nego dođite na Pride i podržite sve obitelji. Ovo je zemlja za sve nas. Nakon najave zakona o životnom partnerstvu sam bila zapravo sretna sa odvijenjem situacije, zato što sam imala osjećaj da je inicijativa, to što je ušlo u referendum, potpuna pirova pobjeda i da nisu ništa uspjeli napraviti zapravo. Nismo sa tim zakonom zadovoljni, naravno to nije idealno rješenje, ali je veliki korak naprijed i ja se nadam da je ovo zadnji Pride bez životnog partnerstva. Nakon te 2013. mislim da je meni i brojnim drugim ljudima konačno, ako nije nam već do tada došlo do glave da je sad vrijeme da stvarno trebamo nekako više razgovarati o tim stvarima, koliko je bitno, došlo nam je do svijesti koliko je bitno ići na Pride. Zajedništvo uvijek bilo važno i to je i pogonsko gorivo samog događanja. Od prvog pa na svim kojima sam bio zapravo je taj neki osjećaj da hodajući, marširajući
zajedno negdje osvajamo neki prostor u javnosti i rušimo neki tabu. Mislim da je to ključno. Mislim da se najveća promjena na Prideu vidi od 2002. do 2015. po reakcijama ljudi sa strane, po tome da do 2015. ja gdje god da pogledam, na koji god balkon, na koji god prozor, u tramvaj, ljudi mašu, ljudi čestitaju, ljudi podržavaju. Možda rijetko kad u životu da sam se nečim bavio, a da mogu vidjeti nekakav zaista pozitivne posljedice tog nekakvog rada i posla i angažmana. Jer ako ništa drugo, barem sam pridonio tome, kao i drugi moji kolege, naravno i kolegice u udruzi, da i druge ljude izvučemo iz tišine. Pride je za mene politički prosvjed, pobuna, revolucija, borba, moć zajednice, zajedništva, općenito LGBT zajednica je za mene povorka. Ovdje Pride još uvijek ima puno više aktivističku notu nego europski Prideovi i Prideovi u zapadnim zemljama i samim time i veću važnost za mene. Za mene je to važno jer je jednostavno to moment gdje neka grupa ljudi radi nešto jako dobro za zajednicu. Znači jedna mala grupa ljudi radi nešto super za veću grupu ljudi i to je taj jedan tu moment nekakve te solidarnosti, razmišljanja o drugima i na neki način možda u dubini svega ljudskosti. Meni je Pride važan jer se na Pride osjećam slobodno. Osjećam se kao osoba koja je ravnopravna, jednakopravna, slobodna i osjećam se kao član društva. I volio bi, ono što bi stvarno volio u budućnosti je da cijelo društvo bude kao Pride. Mi smo protiv ugnjetača, mi njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Želja nam je samo jedna, da fašista više nema, Mi nemamo avione, tenkove i kamione, aj Karmela. Nestaje nam municije, hladan vjetar poljem prije, aj Karmela. Ni oluja, niti kiša,